नारे तकबीर सर बकफ सर बुलंद टोल मलगरी उधरेगे सर बकफ सर बुलंद सर बकफ सर बुलंद मौलाना अकबर अली हक्कानी साहब मौलाना अकबर अली हक्कानी साहब जज़ाकुमुल्लाह जो टोल मलगरी पखपल ज़ीनवाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हज़रतिल जलाला अस्सलातु वस्सलामु अला खातमिर रिसाला व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना हुम अहलुल फ़ज़्ल वल अदाला अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन क़ालन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशराफु उम्मती हमलतुल कुरआन व अस्हाबुल लैल औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम लिकुल्लि नबिय्यिन फिल अनामि फ़ज़ीलतुन व जुमलतुहा मजमूअतुन लिमुहम्मदी बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही शवक सर दरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इज्जतमंदो कल चिम द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुम जिक्र शवक सरवाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी तवई पमा दरूद शरीफ वाये द जुमी पौरज व पशपई देर वाये फअक्सिरू अलैया मिनस्सला द जुमी पौरज और पशपा पमा दरूद शरीफ देर वाये नो सहाबी ते न तपोसु को अल्लाह हबीबा चिता सुद दुनिया न लाड़ वफात नो स्तासु वजूद बा रूह विदा बरेज़रे ज़की की न ची मुंगता बंदी दरूद वायु स्तासु वजूद मुबारक बरूह महफूज बई ची मुंग दरूद पता सो वायु नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे सहाबी ला जवाब वर वसुम द सड़ी से हिंता दा सवाल राजी रा मुंची मड़े दफन को द्वदरे का लपस उबुरनो द वइनो द खौरी खुराक शवी नो सहाबी द इमाम उल अंबिया न तपोसु को विस्तासु वजूद मुबारक बा रूह वी कि मुंग पता दरूद वायु इमाम उल अंबिया वाला जवाब वर खा मखामख सहाबी तपोस करे दे और मखामख इमाम उल अंबिया जवाब वर करे न बद जगड़ी जरूरत राजी न बद मुनाजरी जरूरत राजी न बद फैसली जरूरत राजी न बयो बल तदग्रेवान द वरच लास त वरचवल जरूरत राजी खा दा बन को खा दा मुंग उलमा सर न खाई खा मुंग ब जवाब वर कुछ इमाम उल अंबिया वाला जवाब वर करे सहाबी तवी नबी अलैहि सलातु वस्सलाम नबी अलैहि सलाम वर्ते पमा दरूद वाये जुमी पशपा पौरस डेर वाये फइन्न स्वलातकुम मअरूसतुन अलैया वे मलाइक तासु दरूद रउड़ी ओ पमई पेश कई पदेजमा का मलाइक मुकर्रर दिखा
اغا دی زینا دا درود شریف علیو پا امام الانبیاء پیش کی مونگ سمر خوش قسمت ایو گرزو پا دیز مکا او درود وایو ملائکم دا دی زینا درود اڑیو پا امام الانبیاء پیش کی نو زکا صحابی تا پوسو کوئی ستاسو دا مرگ نفس پا ستاسو وجود محفوظی مونگ با درود وایو در رسی با نبی علیہ السلام والا جواب ورکوی ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء اے صحابی یوازی زمانہ یو لاکھ سلیر زر کم و بیش انبیاء کرام چی سمر انبیاء کرام دنیا تراغلی دی در طولو انبیاء وجودنا اللہ پزمک حرام کری دی خالی توئی پیغمبر وجود توئی نس نشی ویلے خور ورطس نشی ویلے دا دا انبیاء وجود ندی خان دا محفوظ دی اگه خور سنشی ویلے اگه توئی نس نشی ویلے تبوائی مونگ چی وجود سوگداگ ازمک کی کیدو نپاگا خو خوری چی پا وجود ووڑی خوری پا کے اثرو کی کنا سنگ بدا انبیاء وجودنو تا خوری سنوائی زبطانا یو سوالو کم ستا پا وجود باندے مچان کینی کنا کینی مڑا خلی تا دی دند زینو چا پا خلی کے پروتے دند پا کے بنگار خیج کینی کنا کینی دند خلی تا زی چای کے غرزیگی کنا کلا چای کے مچو غرزیگی سی چل بکو تاسو پیالے روالے جسی توئے کہ احسان کار دے نا نبی علیہ السلام فرمائی چی کلا چای کے مچ اغورزید گوتا با پسی کے دا مچ پا پکی ڈوب کی بیا با تی مچ اغورزید چای با وس کی خواہ دا ولی دا مچ پا یو وزر کی بیماری دا او پا بل وزر کی شفا دا بیماری دا او دا شفا دا نو دے چی اکثر وزر خکتا کی نو دا یو وزر لگولی نو پتہ نلگی کہ دا بیماری غا وزر لگولی نو چی تی پاکی ڈوب کی یو دا شفا غم ڈوب شو دا بیماری غم ڈوب نو کہ دا بیماری دا نو دا شفا دا نو تلک بی تلک عدل پا بدل نقصان نور کی کنا خواہ دا بیماری و نو دا شفا شو جو قصہ ختم شو عدل پا بدل بی بی عائشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الانبیاء دوارو دیسی لگا منڈ وخلا لگا منڈ وخلا چه منڈ وخلا امام الانبیاء تینا مخکش بل موقع چه منڈ وخلا رنبے چه وخلا بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تی مخکش چه بل وخلا امام الانبیاء تی مخکش نبی علیہ السلام ورطوی تلک بی تلک عدل پا بدل یو پیرا تام اگٹلو یو پیرا ما اگٹلو خوش ازای مولوشی نو دا بی بی سر منڈ ووئی خو اسی نا چی بازاری و غٹ موٹروے سڑکی و تا دا بی بی سر منڈی وئی چی دا مولی سیوے چی منڈ وخل ور سر پکا دی نا دا چی دیسی خوش ازای چرتومو میو خوشی موقعیو نارینہ نینو یو منڈ پکیو و امام الانبیاء دا بی بی عائشی سر وخلی دا رضی اللہ تعالی عنہ نو مچ زمون پا وجود کینی کنا کینی دا امام الانبیاء پا وجود پا زندگی کے چرتا مچ نو ناس دا پاسا خواہ نستا پا دی کینی و داغا پا وجود مچ نو ناس خواہ نا چی پا کم وجود باندی مچ ندے ناسی زبا دا اغی وجود دا دفاع دا عزت جنگ نلڑاو زبا دا اغی پیغمبر دا عقید ختم نبوت جنگ نلڑاو ما زبا دا عقید ختم نبوت پا میدان نودریگم اغا پیغمبر چی پلار بطیر شو صحابو تبا پتہ لگی دا چی پا دیلار امام الانبیاء تلے سنبا پتہ لگی دلا دا خولی نبوی خوشبوی تللا خواہ دا خولی نبوی خوک بوی تو او نبی علیہ السلام فرمائی انا سید ولد آدم یوم القیامہ دا قیامت پورز با دا طول بنی آدم سردار زیم خواہ امام الانبیاء فرمائی دا طول بنی آدم سردار بزیم
واول من ينشق عنه القبر او اولنی با اغا کسم چی اول بزما قبر کولوشی او زب میدان محشر تا حاضری وکم او اول شافع مشفع او د ټولنا اول سفارش په زکوما او د ټولنا اول سفارش په زما قبلیږي په میدان محشر کې قادیانی توایا مونږ دی جنگ تملا تړلی دا د امام الانبیاء عزت ته مونږ ولاړ د ناموس حفاظت به کو هغه به اول سفارش کوي او اول به د امام الانبیاء سفارش قبلیږي ښا زه د هغې سفارش په تمه یم زه د حوض کوثر د نازبین لاس د اوبو په تمه یم ښا دو کارونه مقبول دي ښا دو کارونه مقبول دي په دې کې مردود نشته مون سړی وکړي که نه دا احتمال هم شته چې دا مقبول دی دا احتمال هم شته چې دا مردود دی دو عملونه درته ښیمه چې هغه وکړي هغې کې به مردود نه وي اب مقبول وي ښه یو د ختم نبوت کار چې دی دا مقبول دی په دې کې ځان لګوئ که په هره طریقه وي ښه ځان پکې خادم که ځان پکې وردن نه که وای ما به کیسې د عقیده ختم نبوت د خدام و خادم می که چرته اسی می په سکیو ولا دا بینر را باندې لګوه دا پوسټر را باندې لګوه که خیمې که پکې دعوتنامې را باندې ګرځوه خدا مقبول عمل لے چې خدای ما قبول کی یو د عقیده ختم نبوت کار مقبول لے یو درود شریف چې سوکم وی کلیم وی کم جبیم وی دا مقبول عمل لے خپدی کی مردود نوی خواه نو درود بشوق سروائے خواه صلی اللہ علیہ وسلم خواه لنبے بوئی سفارش کی اول با قبر نرا پاسی خواه اول با سفارش قبلی گی اول با جنت دروازہ ٹکی خواه نو مین باندی درود شریف ہوئے دا قرآن کریم لنبے استاذ پا مخدز مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم